बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। एक इस्लामी मुल्क इसराइल का वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के मामले में, इस्लामी मुल्कों के मामले में सबसे ज़्यादा अगर किसी का मनफी किरदार नज़र आता है तो मोसाद उनमें से एक है। इन्होंने जब ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, अमेरिका की नाजायज़ औलाद ने मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। कैसे मौके पर जब मुज़ाकरात हो रहे थे और जंग छेड़ते ही खामनाई साहब शहीद, क़यादत शहीद, खामनाई साहब का ख़ानदान शहीद और मिनाब की बच्चियाँ शहीद, बेगुनाह निहत्ते शहरी शहीद। जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक ऐसी खबर सामने आई है कि जो आपको हिला कर रख दे। देखिए, मिडिल ईस्ट आई ने एक रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट आई ने कहा था कि ईरान ने सऊदी अरब को बताया कि हम यूएई को निशाना बनाएंगे और हम उसे मिटा देंगे, हम किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब ने इस पर नाखुशगवारी का इजहार किया। सऊदी अरब ने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सऊदी अरब के और यूएई के अपने ताल्लुकात आइडियल ताल्लुकात नहीं है, मगर सऊदी अरब गल्फ में, इस्लामिक वर्ल्ड में जो एक बड़े भाई वाली हैसियत है उसे लेकर चलता है। तो सऊदी अरब ने उस हैसियत की वजह से मना किया ईरान को और कहा कि वो इस बात पर खुश नहीं है, मगर ईरान ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया था। अब पता क्या चल रहा है। रॉयटर्स ने खबर दी है, दुनिया की जो सबसे बड़ी दो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनमें से एक। रॉयटर्स कहता है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग के दौरान यूएई का, मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया और अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। अब मैं इसके बाकी निकात आपको बताने से पहले एक चीज़ बताऊं। जब ईरान हमले करता था ना गल्फ के तमाम ममालिक में अमरीकी अड्डों पर, तो उन ममालिक में अमरीकी अड्डों पर, तेल तनसीबात पर, कुछ मकामात पर हमले किए। यूएई में ईरान ने हमले किए अमरीकी मुफादात पर, दीगर कमर्शियल इमारतों पर भी और एयरपोर्ट पर भी। तो तभी कहा जाता था कि बाकी जगहों पर हमले सिर्फ तनसीबात, अमरीकी तनसीबात तक महदूद है। यूएई के मामले में, दुबई के, अबू धाबी के मामले में सूरत हाल मुख्तलिफ है। क्यों ये बात की जाती थी, अब आपको उसकी रीज़न नज़र आ रही है। इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने यह खबर अब दी है। वो कहते हैं कि ये दोनों रहनुमाओं की पहली तस्दीक शुदा मुलाकात थी, जिसे ताल्लुकात में तारीख़ी पेशरफ्त करार दिया गया। और क्या टाइमिंग चुनी गई, जब ईरान पर हमला किया गया, जब खामनाई साहब को, उनके ख़ानदान को मिटा दिया गया, शहीद कर दिया गया, वो वक्त चुना गया। ये भी बताया जा रहा है कि ये मुलाकात हुई कहाँ। 26 मार्च को अलैन शहर में हुई और ये मुलाकात कई घंटे जारी रही। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबरा डेविड बार्नी या डेविड बार्निया, ये हेब्रू की वजह से, उसने भी ईरान की जंग के दौरान कम से कम 2 मरतबा यूएई का दौरा किया ताकि फौजी ताउन को मजीद मरबूत और मजीद मजबूत किया जा सके। ईरान के हमलों के बाद यूएई ने अमेरिका और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत किए, जबकि 2020 के अब्राहम एकॉर्ड्स को खित्ते में असर व रसूख और वाशिंगटन तक रसाई का अहम तरीन जरिया समझा जा रहा है। अमरीकी सफीर ये बताते हैं कि इसराइल ने जंग के दौरान यूएई को आयरन डोम दिफाई निज़ाम की बैटरीज और उन्हें चलाने वाला अमला भी फराहम किया। अब क्या क्या हो चुका, नेतन्याहू दौरा कर चुका और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर चुका। डेविड बार्नी ये आ चुका, मोसाद का सरबरा, 1 से ज़ायद बार, और ये फौजी ताउन बढ़ाया जाएगा, इस पर काम कर चुका। और फिर इसके साथ साथ अमरीकी सफ़ीर ये बता रहा है कि इसराइल ने जंग के दौरान यूएई को आयरन डोम दिफाई निज़ाम की बैटरीज दी और उन्हें चलाने वाला अमला भी फराहम किया। अब्राहम एकॉर्ड के बाद हमने देखा कि वो मुल्क जिसके साथ इसराइल के ताल्लुकात न सिर्फ ये कि हो गए बल्कि बेहतरीन हो गए, वो था यूएई। सबसे अच्छे ताल्लुकात ट्रंप ने करवाए, ये कहा जाता है। लेकिन अगर आप यूएई के मामलात पर नज़र रखते हो, जानते हो, तो ये कहा जाता रहा है कि यूएई और इसराइल के ताल्लुकात
یہ اس سے پہلے بھی بہت برے نہیں تھے، ٹھیک تعلقات تھے۔ اچھا، ابراہم ایکارڈ کے موقع پر 2 سے 3 ملکوں نے ایکارڈ میں حصہ لے کر باقاعدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب نے انکار کر دیا تھا، اور سعودی عرب کے انکار کی بڑی ویلیو تھی، لیکن سعودی عرب نے ایک کام کیا تھا، اپنی فضائی حدود ضرور کھول دی تھی۔ اب ایران کے حملوں میں آخری چیز اس سٹوری کی، یو اے کے توانائی اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے خطے کے بڑے کاروباری اور مالیاتی مرکز کے طور پر اماراتی معیشت کو خطرات لاحق ہوئے۔ ایک جنگ تو ہے یو اے ای میں، سعودی عرب میں، مسلم ورلڈ کے بعد جو گلف ہے، اس گلف کی سربراہی کی جنگ ہے کہ ہم گلف کو لیڈ کریں گے، یہ جنگ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایک یہ آج بہت ہی بڑی خبر اور خود جاری کی گئی ان کے پرائم منسٹر آفس سے۔ اچھا، ایسی خبر جاری کرنے کا پھر مقصد ہے، یعنی اگر یہ خفیہ طور پر کیا گیا تھا تو اس کو خفیہ رکھ لیتے۔ اس موقع پر نہیں بتایا گیا کیونکہ اس موقع پر باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی، حملے ہو رہے تھے اور خطرہ زیادہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ تو جب یہ دورہ ہوا تو اناؤنسڈ دورہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد اب یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس سے خود بتایا گیا ہے۔ تو اس کے کئی پرپسز ہو سکتے ہیں اور اب اس کو پبلک کر دیا گیا ہے۔ نفرت ایک یو اے ای اور ایران کے درمیان کئی حوالوں سے، اور آپ نے دیکھا کہ جنگ کی سیز فائر کے فوری بعد تو یہ ہوا کہ کچھ 27 افراد گرفتار کیے گئے، میں نے آپ کو بتایا، ان کی تصاویر وغیرہ اس سے پہلے دکھائیں، اور ان 27 افراد کے بارے میں یو اے ای نے کہا کہ ہم نے ایک ٹیررزم کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بسٹ کیا ہے اپنے ملک میں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے ایران چیزیں پہنچا رہے تھے، ایران سے دہشت گردی کا سامان، مواد یہاں یو اے ای میں پہنچا رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیررزم نیٹ ورک یہاں پر اپنا سینٹر بنا لیا تھا۔ یہ یو اے ای نے ان افراد کے بارے میں بتایا۔ اب مزید اپڈیٹس کیا ہیں؟ حکومت نے اہم ممالک میں تعینات سفیروں سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت پاکستان نے، اور اب اس سلسلے میں پاکستانی سفراء کی منی کانفرنس کل، ممکن ہے آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے تو آج ہو، آج اور پرسوں یعنی کہ پھر کل اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، اور اس سچویشن پر جو اس وقت اس خطے کو درپیش ہے اس میں مشاورت کی جائے گی، سفراء اپنا انپٹ دیں گے، پاکستان کے ایمبیسڈرز۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم خبر ہے، برطانیہ نے آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی فوجی مشن میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور برطانیہ کی وزارت دفاع یہ کہہ رہی ہے کہ مشن مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہوگا۔ کئی حوالوں سے ٹرمپ کو انکار کیا گیا، برطانیہ کی جانب سے، جاپان کی جانب سے، یورپین یونین کے کئی ممالک کی جانب سے، لیکن برطانیہ نے پھر کئی معاملات میں باقاعدہ شرکت اختیار کی۔ اس کے بعد آبنائے ہرمز میں چین کا سپر ٹینکر، اس کی نقل و حرکت کی خبر آ رہی ہے، اور شپ ٹریکنگ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ ٹینکر کی نقل و حرکت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی ہے، تیل کی ترسیل کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ سیز فائر چل رہا ہے اور بلاکیڈ چل رہا ہے۔ سیز فائر بلاکیڈ تب ختم ہوں گے جب ہم ایم او یو سائن کر لیں گے، اور ہمارا جو بلاکیڈ ہے وہ ایران کو مجبور کرے گا کہ وہ ایم او یو سائن کرے۔ اس کے بعد ایران جنگ کے اثرات امریکہ میں مہنگائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اپریل کا جو دوسرا ہفتہ ہے اس کے مہنگائی کے نمبرز سامنے آئے ہیں۔ توانائی کی بڑھتی قیمتوں نے عوام پر اضافی مالی بوجھ ڈالا ہے، اب یہ میڈیا بتا رہا ہے۔ چائنا، پاکستان، کچھ دیگر ممالک خاص طور پر رشیا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال نارمل ہو جائے۔ پاکستان اور ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرے پاکستان۔ چین کے وزیر خارجہ نے یہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا کردار بڑا زبردست رہا، یہ جو دور ہوا مذاکرات کا یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور پاکستان کوشش کرے، کیونکہ پاکستان نے خاص طور پر ایرانین آفیشلز کے ساتھ بہت بھرپور رابطے قائم کیے، ان کو دوبارہ پاکستان زندہ کرے اور کوشش کرے کہ مذاکرات کی میز پر بٹھا سکے۔ اب ٹرمپ ان حالات میں کہہ رہا ہے کہ گولڈن ڈوم منصوبہ جو بنا رہا ہے وہ امریکہ کو پڑے گا ٹریلینز آف ڈالرز میں، بلینز آف ڈالرز میں نہیں، ٹریلینز آف ڈالرز میں، اور ٹرمپ کا یہ مجوزہ گولڈن ڈوم دفاعی نظام، میزائل ڈیفنس سسٹم،
इसकी लागत से मुताल्लिक एक रिपोर्ट आ गई है और ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में पड़ना, ये अमरीकी जो ऐवान नुमाइंदगान है वहाँ पर भी तशवीश है कि ये कॉस्ट वैसे ही जंग की बहुत बढ़ चुकी, अब ये अपने अंदर एक और मुसीबत है। पीट हेग्सेथ ने ये बताया है कि ईरान में जंग पर 29 अरब डॉलर्स खर्च हुए हैं और दिफाई अखराजात के लिए मजीद 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स मांग लिए गए हैं। पीट हेग्सेथ ने ये बताया है। अब आप देखिए कि इस जंग की जो कॉस्ट है वो गल्फ के लिए, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए बहुत ह्यूज कॉस्ट रही है, बट एट द सेम टाइम ईरान ने कई हवालों से इस जंग में फ़ायदा हासिल किया। एक, उसकी जो तेल की तिजारत है वो शुरू हुई और उसने इस चैलेंज को और कबूल करते हुए मज़ीद तेल की तिजारत की और कई दफ़ा अपने जो शिप हैं उनको निकाला, उनकी आइडेंटिटी और ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके, और अमेरिका को बताया कि वो ये कर सकता है। साथ में इस चैलेंज की वजह से उसने कई ममालिक को मज़ीद तेल बेचा और जहां दुनिया में शॉर्टेज हुई वहां ईरान के लिए इससे अपॉर्चुनिटी पैदा हुई। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा सेनेटर लिंडसे ग्राहम, उन्होंने तनकीद की और ट्रंप ने उनकी तनकीद मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान पर एक बार फिर स्टैंप किया कि वो पाकिस्तान के हवाले से भरपूर कॉन्फिडेंस रखता है और कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काबिले तारीफ हैं। अब मैं आखिरी चीज़ आपको बताऊं कि इन हालात में सऊदी वली अहद और अमाराती सदर, इनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ईरान ने कन्वे किया था अपना मैसेज सऊदी अरब को। फिर ये खबर आती है कि यूएई और इसराइल के ताल्लुकात क्या हैं, किस जगह पहुंचे हुए हैं, और फिर सऊदी अरब जो ईरान को कहता है कि वो खुश नहीं है इस बात पर जो ईरान इस वक्त दावा कर रहा है। इन हालात में सऊदी अरब का यूएई का राब्ता होता है और उसमें ये बात की जाती है कि जंग की इस सिचुएशन में सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत है और दोनों मुल्क मिलकर इसको अंजाम देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।